semester pertama, 6 bulan pertama harus kenal 100 orang Indonesia. Wow. Yeah, it's like Ntar kalau udah tua itu kayak, Nggak cu bisa. dulu kakek pernah gitu. pernah bertani di Vietnam gitu. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita di Boba Bincang. Kali ini kita udah dapet kedatangan tamu yang namanya Joandi. Yeay. Jadi tema hari ini kita mau membahas tentang kuliah di luar negeri. Dan sebagai salah satu teman kita yang sangat berprestasi ini, kita makanya mau tanya tips-tips gimana caranya tetap bisa berprestasi walaupun kuliah di universitas dan di negara yang sangat terkenal dengan kekiasuannya gitu ya. Oke. Ya, pertama bisa tolong perkenalkan diri lu dulu, Jo. Ya, halo teman-teman. Mungkin buat perkenalan diri buat teman-teman yang belum kenal aku aja kali ya. Nama aku itu Joandi Leonata Pratama. Nama lengkapnya panjang. Manggilnya Joandi kalau nggak Jo. Sekolah aku dulu tuh kebetulan sama kayak Dea sama Niko di Nanyang Technological University Singapore, NTU. Jurusannya itu Mechanical Engineering with Specialization in Robotics. Biasa kita sudah nyebut robotics lah, jadi to give a bit of more context. Cuman majornya tetap Mechanical Engineering. Sekarang kerja jadi apa? Kebetulan aku itu setelah lulus kuliah decide to sedikit banting setir istilahnya masuk ke product management. Nah, kebetulan product management itu is not a very popular career option di Southeast Asia. Ujung-ujungnya apply sana sini, kebetulan dapat di Shopee. Nggak tahu teman-teman, harusnya tahu teman-teman udah pada tahu lah ya, kan ada video gambaran utama ya, jadi Shopee Singapore kayak gitu. Nah, selama kuliah nih ya, kayak kenapa dulu pilihnya tuh kuliah di luar negeri, terus kenapa pilihnya juga ke Singapura gitu? Karena kan lu kan dulu kan kalau misalnya kita lihat track record lu tuh pernah olimpiade gitu kan, pernah menang lomba ini menang lomba itu. Technically kayak lu bisa pilih negara mana aja gitu kan. That's a very valid point actually. Kenapa gue pilih luar negeri? I think tadi kayak kata dia ada dua layer of the question, right? Number one is kenapa pilih luar negeri, dan kedua kenapa Singapura. I think to answer the first question, kayak kenapa pilih luar negeri, I think waktu aku ikut olimpiade segala macam itu, jadi mungkin background sedikit, aku tuh datangnya dari Medan, kota kecil di Sumatera Utara gitu ya, mungkin teman-teman yang belum tahu. Jadi waktu aku ikut olimpiade segala macam, ikut dari olimpiade tingkat kota, provinsi, nasional, bla bla bla, sampai internasional, I get exposed to many things outside of Medan sendiri gitu loh. Jadi kayak ketemu teman-teman dari Jakarta, dari Bandung, Bogor, NTT, Sulawesi, dan segala daerah di Indonesia. It open up my mind gitu loh, kayak sebenarnya Medan itu adalah kota yang kecil gitu loh. Dia notice karena kayak kayak kalau kamu udah besar dari kecil di kota yang sama, you never know that it's a small town or a small city. So that happened. Terus I decided to, of course, nggak mau di Medan kuliahnya. Terus I went to international competition and stuff like that. I met a lot of friends from Europe, US, China, Asia, and basically multiple countries around the world. Terus kayak ngobrol-ngobrol, bro. I realized that actually ngobrol sama mereka tuh is very different sama ngobrol sama dari Indonesia gitu loh. Kayak beda aja gitu connect-nya. It's not just beyond the culture, but the way they perceive problem, the way they perceive life, gimana caranya, kayak ngeliat hidup tuh gimana gitu loh, kayak it's very different. Jadi this actually kind of like impressed me a lot and encourages me to actually look beyond Indonesia. Jadi membuka pikiran juga. Benar. Gitu ya. Kayak membuka horizon lah istilahnya. Kayak soalnya kita dulu dari kayak small, hidup kita tuh di bubble-bubble kecil, terus lama-lama jadi bubble yang besar. Terus kayak pengen keluar dari bubble ini, pengen keluar dari comfort zone dan stuff like that. Jadi that's the decision why kenapa pengen luar negeri. Kenapa pilih Singapura, nggak ke Kanada gitu? Ya jadi sebenarnya jadi waktu itu from my personal experience sendiri sebenarnya is pretty straightforward, karena for me itu lebih ke one of the biggest challenges I had of going abroad was actually financial burden. Jadi waktu itu tuh adalah one of the biggest constraint for me is actually gimana caranya I want to be financially independent in the long term gitu. Dan to me the cost
itself is pretty high. And the trick about the major difference between Asia and the US and other places is that in the US and the Europe, biasanya tuh scholarshipnya nggak full scholarship, in a sense that it's merit based and it's more of a financial aid. So that's why sebenarnya when people say, when you read grants, financial aid, and scholarship, you gotta be very specific about it, in a sense that you have to really understand mereka tuh ngasih apa gitu loh. Jangan assume kayak, okay, I think in Singapore there's something called tuition grant, right, which is like 50% scholarship, but it's not a scholarship per se gitu. Jadi kayak you have to be very careful about this. Yang namanya scholarship kan beasiswa, dan beasiswa tuh harusnya 100% gitu ya. Benar. Dan people use different terms differently. Just you have to do more due diligence. Jadi benar ngerti ini ngomong ngasih apa ke kamu gitu, ke orangnya. Waktu itu sempat dapat beberapa in some of the prestigious universities, cuman ujung-ujungnya because I want to be financially independent completely, cuman Singapura yang kasih 100% scholarship, right? I think we agree that scholarship should be 100%. Ya, jadi waktu itu ngasih orang Indo gitu. Benar. Gak harus orang Indo doang, cuman kebetulan waktu aku dapat yang buat orang Indo lah. Dan ngasih bantuan dana buat kehidupan gitu. So actually your daily necessities and kebutuhan sehari-hari dibayarin juga sama mereka. So it's actually a pretty good deal if I were to say myself. Cuman ya down cost-nya adalah harus kerja 3 tahun di Singapura, which is not bad gitu. Kerja di Singapura is actually a very good experience. So after all the different considerations we can mikir, I decided to stay in Singapore. Oke. Nah, waktu apply ke negara lain itu jurusannya juga sama, Jo? Yeah, engineering. I won't go far from engineering, I think, personally. Oh, oke. Sip deh. Menurut lu apa sih kelebihan dari kuliah di luar negeri sama kekurangannya gitu? I think one of the biggest kelebihan dari keluar negeri itu ada beberapa ya. Number one, you become you are forced to be independent from your parents, from your family, from whoever you stay with in Indonesia gitu loh. Tapi kan kalau misalnya independen gitu, misalnya lu pindah ke kota lain di Indonesia pun juga lu ngekos tuh juga harus mandiri gitu. Benar. So that's number one, independence tadi. Number two is actually cultural differences. Sama aja kayak tadi kamu bilang soal ada yang dia bilang soal dari kota kecil sebenarnya ke kota besar kayak Jakarta, Bandung dan segala macam. It's also another cultural exposure. So it's actually kelebihannya dan kekurangannya which is actually cultural exposure. Kenapa aku bilang kelebihan sama kekurangan? Karena menurut aku itu the major differences itu adalah it's a double-edged sword di mana kayak ya bisa kekurangan dan kelebihan tergantung how you wanna perceive the thing gitu loh. Sama last but not least I would say the major difference tadi cultural experience, independence, sama last but not least is also your education system. I would really say across different countries the education system is very very different. And itu bisa kelebihan, itu bisa kekurangan tergantung bagaimana kamu ngelihatnya gitu sih. Mungkin dari kelebihan dulu kali ya. Iya, kelebihan dulu. Sounds very complicated gitu. Dan tadi kok kayaknya sama aja gitu. Sama aja ya. I would say kayak kelebihannya sendiri adalah misalnya kayak tadi nomor satu independen gitu loh. Jadi kamu independen dari keluarga, independen dari orang tua, saudara, segala macam gitu ya. So the good thing is that you get to explore and do things that you want to do that you could have was not able to do sama keluarga kamu gitu. Apa ya, kayak misalnya paling randomly go on a supper jam 11 malam di Singapura gitu lah ya. I think it's very common di Singapura untuk orang-orang keluar makan supper jam 11 malam. Kalau di Indonesia udah dimarahin sih. Kamu jam 10 malam, jam 9 malam belum pulang rumah. Betul. Iya. So that's like one of the good points about actually being independent. You get to explore a lot of different things, right? Number one. Number two, kelebihannya dari the cultural experience is that you really get to see new things in another country and outside of Indonesia gitu. Karena kalau kamu bayangin bedanya dari kota kecil ke kota besar, it's still Indonesia gitu. Orangnya mindsetnya masih mirip gitu loh. Kalau kamu ke Jakarta ke Bandung, paling kamu ketemu people from different like cultural backgrounds dari Jakarta, Jawa. Sulawesi, Papua is very different gitu. Cuman ketika kamu keluar negeri,
now that's a complete change of environment altogether. Bahasanya aja beda gitu Exactly, ya. exactly. Kayak I think one of the biggest cultural shock ketika kamu datang ke Singapura is actually Singlish. I don't know if you guys have talked about this, but yeah, it's like Singlish kayak itu English but not really English. It's a bit of English but a bit of Chinese and Hokkien gitu. Ada Malay juga campur. Ada Malay, benar. I forgot about that one. Yeah. Ya, jadi it's a good part of it gitu loh. Jadi kamu belajar a lot of different cultural things in the different context gitu. One thing that I notice a lot about Asia, in America and Europe in general adalah kita tuh nggak put a lot of emphasis on non-eksakta. Jadi kayak apa tuh maksudnya? Nggak keluar dari science dan matematika, fisika, engineering and all those like science-based kind of like education modules. Kita nggak put a lot of emphasis there. Di mana? Di Asia. Di Asia. Oh. Jadi kayak often than not di Asia itu art, social science kayak misalnya sociology, anthropology, English, literature, lebih ke arah journalism. IPS dibandingkan IPA Benar. Ya. Bisa dibilang kayak ya kita apa ya kita mengidolakan IPA terlalu besar sih. This is my personal take on this. Kayak orang tuh kayak bilang, oh kamu tuh murid IPA, wah takut. Kalau kamu murid IPS, oh murid IPS. Itu kan that's the apa ya? Kayak stereotype benar, stereotipnya orang-orang tuh kayak gitu. Sedangkan exactly because of this IPS things, IPS ya. Sebenarnya US is actually a very mature country gitu. Karena mereka they see things beyond just IPA doang, IPS gitu. Cuman kayak how do you wanna see society in general. Kayak sociology itu you really learn about society. You really learn about different cultural beliefs. Kayak in the US you have all those African Americans, Asians. Kalau kamu ke California, a lot of Asians there, Latinos, and a lot of different race and cultural backgrounds. And itu beneran kayak it's a very different concept gitu loh. Kalau di kita paling di Indonesia semua orang masih orang Indonesia gitu loh ya. And a bit of a mix of ethnicity segala macam, bahasanya itu masih mirip-mirip gitu loh. Kalau in the US everything is there gitu loh. That's the country of immigrants. Gitu. How do you wanna handle this immigration in a positive way? Itu dipelajarin di sosiologi gitu. And how misalkan belajar media, gimana caranya media bisa influence people in a different way, in be it positive or negative. Itu belajar di journalism gitu loh. So this is a good practices. Jadi baik lagi ke cultural exposure. Yes. Nah, tapi kalau gitu konsep apa nih dari cultural exposure-nya ini? Nah, konsep sendiri kayak misalkan tadi kita bilangin soal independence. Orang tuh kayak never think that independence is bad. Actually it can be bad. Kenapa? Karena kalau kamu nggak tahu sesuatu, terus kamu dilempar ke laut untuk berenang sendiri, kamu nggak tahu cara berenang nih. Aku lempar kamu ke laut untuk berenang. Is that a good thing or a bad thing? Kalau kamu bisa somehow belajar berenang on the spot, berarti bagus sih. Tapi kayak most likely juga ada orang yang nggak bisa berenang dan tenggelam gitu kan. Ya, jadi sebenarnya this is the cons of it gitu. Jadi kayak kita, I think karena di Indonesia kita besar bareng keluarga dan di Indonesia doang gitu loh. Ketika dilempar di new environment, it's very hard to be independent gitu. Kayak misalnya how do you wanna take care of yourself physically, mentally, gitu, spiritually gitu kan. A lot of different things yang kayak sebenarnya banyak kita nggak equip dari awal, dari kecil tuh kayak nggak diajarin sama orang tua gitu. Tiba-tiba kayak harus bisa survive sendiri, semua apa-apa harus lakukan sendiri. Benar. Kayak apalagi mungkin dari teman-teman sendiri ada banyak yang nggak pernah bersihin rumah sendiri gitu loh. Iya, mungkin terbiasa dengan ada mbak gitu ya. Iya, ada mbak atau nggak dibersihin papa mama gitu ya. Tiba-tiba datang ke luar negeri, oh you have to clean everything yourself gitu. Kayak harus bersihin tempat tidur, harus ganti spray, gantung baju, jemur baju, all this kind of thing is very simple, tapi kayak a lot of people actually struggle with it. Jadi kayak banyak orang yang merasa kayak susah gitu. Jadi mungkin salah satu consideration buat teman-teman kita di rumah yang mau keluar di luar negeri harus bisa mandiri dulu ya, gitu ya. Iya. Kayak bagaimana caranya kamu bisa mengambil sedikit-sedikit mandiri di rumah gitu lah ya. Gak disuruh terus gitu. Terus kayak cultural wise, I would say kayak the biggest problem would definitely be cultural shock sih. Oh iya. Kayak apa istilahnya globalisasi gitu, kayak sebenarnya banyak orang, especially orang tua kita tuh kayak shock banget ketemu hal-hal yang berbeda dari
di Indonesia sendiri gitu loh. Kayak misalnya you start to meet people of different colors gitu loh. Kayak it's as simple as that. Kayak misalnya tiba-tiba ketemu a Black African American friends, ketemu Latino friends, Mexican friends. Kayak how do you wanna respond? Apakah kamu bakal shock terus takut gitu? Because of the stereotypes gitu Iya, kan? atau justru kamu kayak embrace dan mencoba berteman dengan mereka gitu ya. Yes. Belajar ngelihat dari perspektif mereka tuh gimana sebenarnya. Just learn all these new things, expose yourself and don't label things kayak itu baik atau buruk gitu. Cuman kayak expose aja kan. Nah, itu juga termasuk tips buat temen-temen buat berteman di luar negeri. So juga di Indonesia sebenarnya sama, cuma di luar negeri lebih berbeda aja gitu kan, lebih obvious gitu. Terus education system wise menurut aku ya itulah kembali ke yang tadi di Indonesia sendiri tuh IPA sama IPS itu we put a lot of emphasis on IPA, matematika, fisika, kimia, biologi. Kita nggak pernah put emphasis on sosiologi. Jadi ketika kalau misalnya kayak teman-teman ada yang beruntung bisa ke US, you guys get exposed to I don't know community college, universities in the US. Kalian tuh bakal di-expose sama yang namanya English. Kayak how do you wanna write a good essay? Even for me is very hard gitu loh. Kayak I have a few friends in the US yang kayak cerita lah kayak susah banget. Write a proper essay that actually get good grades in it gitu loh. It's very hard. Gue setuju. Bahkan di Singapura aja tuh susah banget gitu. I think it's called general paper. It's one of the biggest problems. Buat anak-anak junior college yang pernah, anak-anak yang pernah attend junior college di Singapura. Nah, general paper tuh susah banget. One of the hardest things. Oke, sip. Tips untuk bisa maximize the experience sekolah di luar negeri ini. Kira-kira apa nih? Kan lu ada ikut competition, nilai lu juga bagus, masih sempat ikut CCA. Apa sih kayak exco ini itu banyak banget gitu kan. Ya, jadi tipsnya apa nih untuk kayak bisa tetap give a good performance, tapi at the same time juga social life itu tidak terbengkalai gitu. Very good point. Gua harus melihat my own experience bentar. Gua agak lupa ingat. By the way, Joanny juga kalau misalnya kalian lihat LinkedIn-nya dia tuh dia udah internship dari year 1. Setiap summer dapat internship. Ada magang aja gitu. Ada aja something yang aku lakuin kalau kuliah gitu. I really think one of the biggest tips and trick that I can give to someone, not only buat teman-teman yang keluar negeri ya, tapi juga dalam negeri. Is number one is definitely own your own your life. Jadi kayak kamu tuh harus nggak boleh cuman pasif di hidup gitu. Kamu harus try to be as intentional as possible. Jadi what does intentional means is basically kayak kamu beneran ngerti kamu itu mau ngapain. Tapi sounds very scary gitu ya, kayak harus tahu ngapain gitu. Iya, kalau misalnya nggak tahu gimana dong? Kayak gue masih bingung nih. Gue udah kayak lulus kuliah, gue juga masih bingung. Benar. But I feel when you own your life and your problems gitu ya, kayak kamu tuh confront, kamu kayak hadapin masalah-masalah kamu itu dengan objektif gitu. Kayak bagaimana maksudnya objektif? Kayak misalnya tadi bingung. Kayak aku tuh dulu waktu di SMA, background aku tuh kayak science banget gitu loh. I was very mathematics, physics. In fact, I did astronomy, astrophysics a lot. Masuk ke kuliah, belajar engineering, terus robotics gitu loh. Gak jauh-jauh beda sih ya, kayak matematika, fisika. Tapi kamu tuh udah apply physical problems, kayak physical engineering problems. Misalnya kamu buat mobil udah kayak gimana, bla 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 gitu kan. Terus sekarang aku di dunia kerja udah kerjain product management di Shopee gitu loh, dan very different problem and skill sets that you need gitu. Nah, gimana cara transisi between this gitu kan? Kan mirip sama kayak kamu ke kuliah transisi dari Indonesia, dari SMA ke kuliah di luar negeri. Mirip-mirip kan ya? I would really say itu own the problem, own your strength, own your weakness. Kayak in a sense that misalnya kayak tadi aku nggak tahu mau kemana, how do I own this? Basically kayak tips and tricksnya adalah number one, ask yourself, should you decide now or should you explore? Kayak what does these two means ya? I feel that kalau kayak memang dari kita yang nggak tahu apa, own it gitu loh. You don't have to
you don't have to know on the spot gitu. Iya. Kayak kamu tuh bukan kayak kamu kita tuh manusia gitu kan ya. Kamu Iya. kayak everybody has their own problems. Gitu. Iya. Gimana caranya accept that problem. Oke, aku Bingung nih. bingung mau kemana gitu loh. What do I do next gitu loh. Maksudnya kayak try not to be insecure, kayak bukan not be insecure, jangan kayak overwhelm yourself, jangan stres diri kamu sendiri sama hal-hal kayak aku harus tahu sekarang. Yeah. Enggak juga gitu loh. You have to be acceptance of the fact that okay, aku nggak tahu. Yeah. What's next? Yeah. Terus kayak dari nggak tahu, apa yang kamu lakukan? Explore, cari tahu, pengen kemana, coba baca-baca, ask around. And last but not least ya, mikir kapan harus decide gitu loh kayak gitu. Iya. Terus yang kedua paling the simple one is actually be active in this. Kayak tadi kayak aku bilang kalau kamu nggak tahu what's next gitu kan, kamu jangan pasif nungguin dari siapa gitu, kayak dari orang tua nungguin kasih jawaban gitu. Atau ikutin aja sama teman-teman. Ikutin alur gitu ya ikutin istilahnya. alus gitu ya Ikutin sama alus. teman-teman gitu ya. Yeah. You have to be very active in this kind of way. Aku tuh actually fun fact, aku tuh dulu tuh orangnya I overthink a lot gitu. Even still until today I overthink a lot. So what I do to me is actually instead of kayak maksa diri aku tuh kayak ngikutin cara pikiran teman-teman aku yang lain, aku step back. I go back to my own space gitu lah, kayak kamar lah di mana gitu, just think gitu kayak why am I overthinking, kayak what am I thinking about, so many things that I'm thinking about. Terus aku mikir sendiri aja gitu loh. Terus dari sana aku explore sendiri a lot. Jadi kayak kamu bilang tadi, ikut banyak lomba, ikut banyak CCA, ikut banyak magang. Jadi itu cara kamu explore gitu ya. Jadi itu kayak kamu jadi balik ke space kamu sendiri, ke kamar kamu berpikir, terus habis itu kamu menelaah apa aja kira-kira yang bisa kamu coba. Benar. Okay. Jadi sebenarnya all my experiences is actually my way of exploring my life gitu. Yeah. Dan so far gimana hasilnya menurut lu? Oh wow, I'm very grateful the fact that aku juga ketemu banyak senior sama mentor yang ngejelasin ini ke aku gitu. So I have a safe space, bisa ngomong sama orang tentang masalah beginian gitu. They give me a lot of guidance, a lot of advices yang beneran bikin aku tuh oh wow, I didn't know that. Kayak tadi kalau aku bilang kayak maksa diri kamu itu decide on the spot. A lot of people didn't know this. Kayak everybody thinks that everybody knows everything gitu. Padahal enggak gitu sebenarnya. A lot of people don't know anything, including myself gitu. Ya we're still all of us are still figuring it out gitu kan ya. Nah, jadi kayak sebetulnya ketemu senior, ketemu mentor lu juga karena hasil dari eksplorasi tadi gitu kan ya? Iya. Boleh. Very good advice buat kalian. Jadi harus tetap proaktif, inisiatif tentang hidup kalian. Kalau mau sukses. Benar. Nah, oh ya, dan dulu kan lu kalau misalnya gue ingat dengan benar lu juga miss orientasi orang-orang Indo nih di NTU gitu kan ya. Nah, gimana tuh caranya lu bisa tetap stay connected sama orang-orang Indo gitu? Karena lu miss orientasi, tapi lu tetap bisa berteman sama banyak orang Indo gitu. Mungkin a bit of context buat teman-teman yang nggak tahu ya, kayak di Singapura sendiri itu kita ada organisasi namanya Persatuan Pelajar Indonesia NTU. Iya. Nah, di organisasi ini sendiri itu kita biasanya membantu murid-murid baru yang masuk ke NTU dengan cara melakukan orientasi. Nah, dalam orientasi ini tuh biasa tempat safe space buat teman-teman orang Indonesia buat ketemu orang Indonesia lainnya. So it becomes a second home for you gitu loh. Jadi memang mereka udah datang dari Singapura, ada leaves the first home, datang ke Singapura udah ada second home lagi gitu. To coming back to your question kayak soal gimana caranya I did miss the orientation, beneran nggak ikut, jadi beneran nggak kenal siapa-siapa. Iya gitu. Bayangin sendirian datang ke Singapura. Kayak kalau teman-teman yang lain mungkin pada dapat kayak guidance dari senior. Oh ya, kamu ke ini tips and triknya ini. Udah kenal senior yang udah gitu kan, ya kan kenal banyak banget. Udah terus kayak oh ya kamu lakuin ini ya, ngambil ini ya, ini. Iya. Nah, kalau lu kan dari Medan sendiri gitu kan. Terus bengong gitu kayak nyampe-nyampe nggak ikut orientasi gitu. Yes. I would really say to put it very simply, number one is kayak be proactive again. What does it mean to be proactive ya? Kayak kembali ke kamu harus aktif di istilahnya nge-push atau ngedorong untuk kamu ngelakuin sesuatu. So one of the things I did when I was at the start of my university days itu adalah I forced myself to be outside of my room.
Jadi kayak in a sense that aku tuh nge-force diri aku sendiri tuh tahun pertama kayak semester pertama 6 bulan pertama harus kenal 100 orang Indonesia. Wow. Yeah, it's like 100 orang itu tuh udah ada numbernya di back of my head harus kenal 100 orang. Itu ada KPI-nya guys. Ada KPI-nya gitu ya. Wow. Mungkin karena aku dulu dari IPA banget jadi kayak harus kenal 100 orang gitu. So aku nggak tahu sih beneran 100 orang atau enggak. Cuman kayak tapi I think temen kita banyak iya sih. Orang ya. Indonesia banyak sih di Singapura. Iya. Ya, cuman kayak ya after that jadinya I met a lot of people. Dari sana ketemu teman dari teman. Soalnya kayak about networking and socializing is like kalau kamu udah ketemu kenal satu orang, kalau baik, kayak you're friendly with each other, makin kenal banyak orang biasanya gitu loh. So you expand your social circle in a much easier way. And it's not just kayak ketemu orang Indonesia aja gitu loh. Kayak I learned a lot about this. Kayak you guys should read about the book. It's called lupa nama bukunya lagi. Yeah, but there's a lot of self-help books out there about socializing. I encourage you guys to read about it and try to practice it in your life. Some of them might look very fluffy kayak oh ya kamu lakuin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Tapi you should try this and give it a try and like beneran lihat what's the impact in your life. Karena I remember reading this one specific book yang aku udah lupa. Tapi kayak abis itu tuh coba aplikasiin itu beneran applicable banget gitu loh. Kayak bisa bagi kalian yang anak-anak IPA bisa coba eksperimen ke teman kalian. Eksperimen main-main. Just try things out here and there. Just try to lihat kayak kayak penasaran aja gitu coba gimana caranya. It works not only for Indonesian but everyone in general. Ya. Dengan banyaknya kamu proaktif dan banyak kegiatan eksplorasi sana sini, masih ada regret gak sih kayak tentang hal-hal yang mungkin kamu nggak lakukan gitu? I think for me kayak one of the bad part yang I realize gitu ya, kayak di university aku ngelakuin terlalu banyak hal. Kayak semua orang ada kok harusnya bahkan yang bagus dong kayak kamu ngelakuin banyak hal here and there gitu ya. Iya. Harus lebih sosialita, harus lebih kayak ikut lomba, harus ikut akademis terus jalan. Menurut aku tuh justru malah ketika I think it's good and bad kan karena kayak kembali lagi ya gimana ya kayak kamu malah nge-spread diri kamu itu all over the place gitu loh. Kayak what I think regret aku, penyesalan aku tuh ketika aku nggak fokus on certain areas. Kayak misalnya pelajaran, gimana cara belajar yang baik dan benar gitu loh. Kayak kalau misalnya kita diajarin disuruh sama siapa namanya a lecturer, professor, dosen nyuruhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kerjaan PR, ujian, bla bla bla, ini itu. Tapi kembali lagi untuk belajar sendiri itu sebenarnya gimana sih cara yang benar gitu loh. Kayak compare sama teman-teman yang di Asia, compare sama teman-teman di Eropa, di US, how do they actually learn? Apakah cuman nunggu dosen, baca kertas dan lihat lecture notes, atau do you wanna be active in learning? Jadi kayak apakah artinya lu menyesal lu nggak optimize cara belajar lu gitu? I think bukan optimize, cuman lebih ke gimana cara expand beyond apa yang diajarin dosen. Jadi kalau kalian punya beberapa teman yang di Eropa sama Amerika, mereka tuh bakal bilang cari salah satu cara mereka belajar adalah berdosennya bakal ngasih satu buku kan, kayak a book of a reference. Tapi ketika kamu baca, actually a lot of people in Asia will never read it. Tapi ketika kamu beneran baca, then you start to realize the essence of the learning itself. Kayak beneran, there's a reason the textbook is there gitu loh. Then there's a reason that people sell it gitu. Berarti ada orang yang mau baca gitu. Nah, ini adalah dibaca orang-orang di US biasanya. Jadi you actually engross yourself in the process of learning. Jadi lebih ke fokus banget ke pembelajaran. Misalnya kayak juga kayak bersosialisasi, gimana caranya kamu bisa just have a very small circle of friends, but you spend a lot of time with them, share values with them, berteman dengan lebih penasaran, lebih tahu backgroundnya gimana, pembesaran dia dari kecil jadi besar gimana ceritanya segala macam. So for me it's something that you have to decide yourself gitu. Jadi kayak aku itu dulu decide untuk eksplorasi, pengen explore banyak hal yang berbeda gitu. Nah, lebih ke arah wide daripada depth. Benar, itu istilahnya. Oke. Last question deh. Sebelum kita tutup ya, kan lu punya banyak internship nih. Benar. Gitu ya. Do you think penting gak sih internship
buat seseorang untuk punya banyak internship gitu sebelum apply kerja. Ya, I think apa ya, kayak sebenarnya magang itu kembali ke salah satu cara eksplorasi kan. Iya. Tapi mungkin just give a bit of different way of looking at things gitu ya. Menurut aku tuh salah satu cara aku ngelihat hidup aku, karena tadi kan aku bilang mau eksplorasi banyak banget gitu ya. Iya. Tapi kan kalau kamu eksplorasi segala macam hal kan it's Nggak all ada- over the place gitu ya. Nggak ada waktu juga. Benar, nggak ada ya. waktu. Jadi kamu harus prioritasin gimana cara kamu prioritaskan waktu kamu, energi kamu, dan probably your attention as well gitu. Kayak fokus kamu tuh gimana cara kamu prioritasin, make sure that kamu nggak all over the place, jangan berantakan banget hidupnya gitu. Iya. Menurut aku hal pertama yang kamu bisa sadarin itu adalah life is not simple, but life is not that complicated. It's complicated, but do not overcomplicate things. Jadi cara aku do it is actually I categorize my life. It sounds very very mathematics ya, kayak kategorisasi sama fisik. Cuman ya aku mengkategorisasikan hidup aku itu in a several ways. Number one is social. Tadi kamu bilang sosialita dan segala macam. Social life is number one. Number two is academic. Number three is actually career and professional. Iya. Number four is hobby. Number five is family. Oke, mungkin ulang ya. Number satu tadi family. Ya. Kedua itu social life. Ya. Ketiga itu akademik. Keempat itu kerjaan. Yeah. It's like career professions and stuff like that. Sama yang kelima itu hobi. Mungkin ada satu lagi, mungkin nol lah, which is yourself. Kayak how do you wanna spend time for yourself? Banyak orang kalau kalian sadar itu ke luar negeri, mereka bakal sebut namanya me time. I need personal space. Itu karena kamu juga mau spend time not only for all these things, but also spend time for yourself. Jadi ada 6 way of looking at things lah, kayak gitu. Nah jadi waktu itu alasan kenapa aku magang itu karena aku nggak sure apakah akademis aku, which is my robotics engineering, bakal jadi karir gitu loh. Oh ya. Ya, jadi ketika aku berteman banyak, masuk NTU punya robotics, mechanical engineering, segala macam hal, hobi ada, ini bla bla bla, karir aku tuh kosong. Jadi kayak gak bisa ngebayangin kalau aku keluar nggak jadi apa, mau kerja jadi apa gitu. In fact, in the first place, aku pengen kerja nggak sih? Kan banyak orang yang kalau udah mau kerja udah kayak pengen malah jadi entrepreneur, terus kayak pengen punya bisnis sendiri, company sendiri segala macam. Ya, jadi I didn't explore on the career side enough. Jadi waktu at the start of my first year waktu itu kamu bilang juga tadi aku tahun pertama udah magang ya, karena aku nggak sadar, aku nggak tahu mau kemana. Iya. Jadi yang first thing aku di pikiran aku adalah gimana caranya aku explore kerjaan. Only kerjaan ya, jadi udah nggak ada hubungan sama yang lain. Gimana cara aku ekspor kerja? Jadi decision aku itu of course bisa nanya-nanya sama senior, penasaran. Oh kamu kerja di bidang ini, kamu kerja di Shopee, kamu ngapain aja sih? Kamu kerja di let's say Traveloka atau di Grab Google, gitu. Grab segala macam, ngapain aja sih? That's one way. Another way is actually experiencing it yourself, gitu kan, penasaran gimana caranya actually inside. So magang is one way of doing it. Jadi itu penting lah buat kita yang nggak tahu gitu mau kemana, jadi magang itu menurut penting gitu ya. Benar. Tapi untuk apply kerja sendiri punya banyak internship in your portfolio itu penting nggak sih? Pertanyaan bagus. Menurut lu? Ya. Kalau kembali ke kerja sendiri sih, I feel it's not about the number of things that you write on your resume, but it's about what do you want people to see in you? What's your story? Jadi ini is a very big word yang orang tuh actually apparently a lot of people don't know, is that what's your story? Kayak kalau kamu apply ke US, ke multiple countries outside of Asia, mereka tuh bakal nanya story kamu tuh apa. Makanya ada namanya personal statement gitu loh. Jadi itu kayak maksud tuh apply ke kerjaan, kayak punya banyak internship belum tentu menjamin lebih gampang untuk dapat full time job. Benar. Especially kalau internshipnya tuh nggak berhubungan gitu ya. Benar. Jadi aku waktu itu kan sekarang aku di Shopee ya, kerja di product manager. Aku tuh waktu magang pertama aku tuh di sales stock. Sekarang namanya Sorabel, Sorabel sales stock. Jadi marketing analytics intern. Jadi aku belajar a lot of analytics skills sama digital marketing. Terus abis itu my second internship was in Dyson, yang hair vacuum cleaner sama hair dryer kalau kalian nggak tahu. Jadi engineer, research engineer, kayak jadi explore about different things of way of improving the product. Ketiga itu aku kerjain computer vision in Panasonic.
Itu totally tiga-tiga berbeda. Exactly. What? Bingung kan? Dan Yeah. kerjanya sekarang product manager. Product manager di Shopee. Iya. Jadi I think interestingly justru karena aku sangat diverse gitu, malah department head aku sekarang di Shopee interested kayak, oh kenapa orang person kayak gini mau jadi product manager? What's the background? What's your story? So at the end of everything, ketika kamu apply, you have kayak you want to echo the fact how you are different from other people. As simple as that sih. Jadi makanya kembali ke what's your story. Gitu loh. Kalau seandainya di CV kamu cuma 1 2 3 4 5 6, aku kuliah di sini, intern di sini 1 2 3 4 5 6, kayak it's very robotic gitu loh. Dan semua orang itu even in one of the biggest companies they are always looking at your story, who you are. Jadi satu kertas yang CV itu it tells about your story a lot. Jadi daripada dilihat dari kuantitatif quality, lebih ke arah kualitatif. Benar. Quality of that person. Benar. Gitu ya. Benar. Oke. Berat ya? Iya ya. Ini agak sedikit philosophical ya. Jadi harus dijabarkan gitu. Oke. Nah, sedikit kan lu juga udah kayak kasih kita fun fact lu nih gitu kan ya. Nah, kenapa kayak lagi itu oke. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Joandi pernah ke Vietnam 2 bulan volunteer terus jadi petani. Kenapa tuh tiba-tiba lu mau ikutan gitu? Iya, wah ini menarik sih. Jadi waktu itu kemarin ya tadi ada apa? 1 2 3 4 5 6 ada bracket hidup aku lah ya, kategorisasi hidup aku. Ternyata 2 hal yang setelah aku udah 3 tahun di NTU, 2,5 tahun, aku sadar hal yang aku beneran nggak pernah eksplor lagi itu adalah karena kan kamu bayangin ada 6 kotak nih. Kamu nambah di sosial, kamu nambah di keluarga, kamu nambah di karir, kamu nambah di akademis. Tapi ini kalau kamu nggak nambahin juga nggak bisa. So you have to. Tadi kan kembali ke gimana caranya kamu sebagai orang kalau di luar negeri itu memaksimalkan apa yang kamu ada. Jadi kamu juga mau explore cultural differences gitu. Jadi one of the things yang aku sadarin adalah aku pengen explore lebih tentang diri aku sendiri. Gitu. Jadi aku YOLO, YOLO gitu kayak you just live only once, kayak kamu wing it gitu, kayak coba aja sekali gitu. Aku coba overseas volunteering. Terus aku mikir-mikir sebulan nggak cukup, seminggu kayaknya juga kependekan. Terus mikir-mikir oke 3 bulan gitu. Jadi aku apply ke ISEC waktu itu. ISEC itu kan banyak ya di Indonesia, apalagi juga, tuh Singapura juga lumayan terkenal. Jadi aku apply ke ISEC, coba pengen volunteering. Kalau seandainya terus aku udah tua, bisa nggak jadi volunteer gitu. Terus ada ini kebetulan ngeliat namanya kayak environmental related position waktu itu sama education. Jadi waktu itu dimintain gimana cara ajarkan the value of environment to kids in Vietnam, in English of course. Oh oke. Ya lumayan spesifik sih. Tapi ujung-ujungnya a lot of things change waktu kita di Vietnam, terus ujungnya malah jadi petani. Tapi I'm really fine with it gitu loh, kayak lucu gak sih kayak kamu cuma coba pernah bertani gitu, gimana rasanya gitu. Tapi kayak host yang lu tinggal bareng gitu, mereka bisa bahasa Inggris nggak? Oh ya, jadi waktu itu lumayan ada banyak language barrier sih, jadi kayak beneran kebetulan di sana cuma ada 1 orang yang bisa ngomong bahasa Inggris dan Vietnam. Petaninya nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Jadi kita nunjuk-nunjuk, udah kayak gambar-gambar segala macam. Ya, find ways supaya bisa berkomunikasi lebih baik aja sama petaninya. Wow, itu benar-benar sangat ini ya, out of your comfort zone. Lempar gitu ya, coba aja. Ya, kurang bertualang, kurang asik nih. Udah pindah ke Singapura, kurang asik ke Vietnam. Ke Vietnam. Tapi that's a really good experience lah. Yes. Beneran kalau aku ngebayangin nggak bakal nyesel. Ntar kalau udah tua itu kayak dulu kakek pernah jadi pernah bertani di Vietnam gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi yang mau lu tanyakan? Oke, sip. Ya, oke. I think kita bisa tutup di sini. Thank you banget Jo udah sharing ke kita kayak sebagai orang yang sangat-sangat kayak berambisi gitu. Dan kita juga jadi bisa lihat perspektif dari hidup lu gitu kan ya, dan gimana caranya biar kita tetap bisa strive gitu, kayak do our best in our life gitu ya. Sip deh. Thank you so much. Ya, kalau misalnya kalian mau follow Joandi, nanti ada link-in-nya di bawah sini di description.
Iya, ya, so ya, thank you. Jangan lupa like dan subscribe Boba Project juga guys. Thank you. Ya, oke, see you guys in the next episode. Bye bye.